Okay, hello all. Good morning. How are you today? Hopefully we are always in good condition. So, karena masih pandemi COVID-19, jangan lupa sayang, wherever you go, kemanapun kalian berada, pergi, please, ya, wear a mask. Gunakan masker, ya, itu, jangan lupa. So before we study, let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Jesus, thank you God for your blessing us start last night until this morning. Now we are going to study English. Please give us spirit and bless our mind so that our students can understand what the subject today. Thank you God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, well students, now prepare yourself. Ya, buku kita ini lihat di buku yang sudah dibagikan linknya kemarin. Ya, English book. Kita akan pelajari tentang how to say thank you and how to respond. Kemarin sudah good morning, ada lip taking, sapaan dengan ungkapan salam perpisahan. Sekarang untuk ways to say thank you, bagaimana mengatakan terima kasih dalam bahasa Inggris, ya, dan juga way to respond when someone say thank you, dan bagaimana cara merespon, menjawab, ya, ketika seseorang mengatakan terima kasih kepada kita. Jadi perhatikan. Oke, di buku kita di page 16, buku sama dengan buku link juga ya, buku digitalnya, halaman 16, page 16, ada di situ dialog. Kita baca sama-sama. Oke. How are you, Siti? I'm not feeling well, Mom. How are you feeling? Have a headache. I think you need to rest. I think to Mom. Thank you. Ada kata di situ mengucapkan terima kasih. Ya, apa kabarmu Siti? Saya tidak begitu baik, Ibu. Bagaimana perasaanmu? Saya sakit kepala. Oh, saya pikir kamu harus istirahat. Saya pikir begitu juga, Ibu. Terima kasih, thank you, gitu ya. Next, thanking someone casually. Bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih secara casual, biasanya, iya kan? Secara in our daily life, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan ketika thanking someone casually, mengungkapkan rasa terima kasih. Ini kan selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, generally, you know, thank you. Kamu tahu, iya kan, semua mengucapkan thank you. Tulisannya ini ya. The second ada thanks. Thank you and thanks itu sama. Thanks so much. Thanks so much. Thanks a million. Thanks a million. Terima kasih banyak. Big thanks. Terima kasih banyak. Thank you. Thanks. Thanks so much. Thanks a million. Big thanks dengan thank you very much. They have the same meaning. Ya, kata-katanya yang ada penambahan. Thanks so much. Kalau thank you tidak pakai thanks you, itu salah ya. Thank you very much. Oke. So, ketika when someone has done you a favor, ketika seseorang melakukan sesuatu untuk kamu, so apa yang kamu sampaikan untuk menyatakan terima kasih? That's very kind of you. Terima kasih banyak. You made my day. Kamu membuat, ya, you made my day. Terima kasih. You're awesome. Kamu baik sekali. Itu when someone has done you a favor. Next, when someone does something unexpected for you. Kita baca nanti sama-sama ya. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang kita tidak harapkan, unexpected for you. When someone, okay, let's read together. Ayo. When someone does something unexpected for you. Apa ungkapan yang kita gunakan? I don't know what to say. Saya tidak tahu mengatakan apa lagi, begitu ya, karena dia terlalu baik. I don't know what to say. I don't know what to say. Oh, you shouldn't have.
Oh, you shouldn't have. Oh, pokoknya kamu tidak melakukan seperti itu, begitu ya. Oh, you shouldn't have. How thoughtful of you. How thoughtful of you. Saya ulangi, ikuti ya dari rumah ya nak ya. I don't know what to say. Oh, you shouldn't have. How thoughtful of you. Betapa baiknya kamu. Ini ketika seseorang yang terlalu baik kepada kita ya, ini ungkapan yang kita yang kita sampaikan in English. Next, when someone has helped you achieve an important goal. When someone has helped you achieve an important goal. Ketika seseorang telah membantu kamu dan kita menerima sesuatu hal yang penting, tujuan penting, kita sudah terima. Apa yang kita sampaikan ketika seseorang sudah membantu kita? I couldn't have done it without you. I couldn't have done it without you. Ulangi sayang. I couldn't have done it without you. Saya tidak dapat melakukan tanpa kamu. I couldn't have done it without you. Okay. Next. I really want to thank you for your help. I really want to thank you for your help. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas bantuan kamu. Ini ya, ketika seorang sudah sangat membantu kita. I really appreciate. I really appreciate everything you've done. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah kamu lakukan. I really appreciate everything you've done. Oke, jadi beda dia nak ya. Ada tadi ungkapan untuk sesuatu yang tidak kita harapkan, dia membantu kita, begitu dia. Oke, next, look at the table. Lihat tabel ini. Thanking, ya ungkapan terima kasih, ada thank you, ada thank you very much, tadi ada thanks a lot, ada thanks, ya, that's very kind, ya. Responnya apa? Responnya ada you are welcome, ini yang biasanya usual use, ya, say to the others, yang biasa kamu sampaikan kepada yang lain. Thank you, you are welcome. Thank you, itu responnya kan. Thank you, no problem, tak masalah, no problem. Thank you, no worries, jangan khawatir, no worries. Thank you, don't mention it, jangan katakan itu. Thank you, my pleasure, dengan senang hati. My pleasure, dengan senang hati. Thank you, anytime, ya sama-sama. Thank you, it was the least I could do. Ya, thank you, glad to have. Thank you, sure. Thank you, not at all. Oke, itu dia ya. Untuk respon, tolong nanti kamu tulis ke buku tulis. Ya, catat nanti ya sayangnya. Ketika pengumpulan tugas, catatan tidak usah dikumpulkan. Tapi ingat, tugas catatan ini, ya materi kita ini, kamu foto kirim ke Google Classroom. Ingat ya nak ya, ini materi kita, ya about thanking, masih di chapter 1, masih ini materi yang terakhir. Jadi lihat di situ, you are welcome and thank you, itu namanya formal response, ya jawaban resmi. And dari no problem sampai not at all itu casual, biasa. Oke. Glad to help you, ada sure, itu dia. Oke, next. There is a dialogue. Kita baca sama-sama lagi. Ini kita hari ini reading practice, kemampuan menulis dan membaca. Thanks for helping me, sir. Thanks for helping me, sir. Don't mention it. Terima kasih telah membantu saya, Pak. Ya, terima kasih. Don't mention it. Tidak usah katakan itu, gitu. Ya, jadi reading skill and writing. Ketika kamu ucapkan thanks, tulisan thanks itu bukan seperti bahasa Indonesia, tetapi dia beda tulisan, beda cara bacanya.
Jadi perlu namanya reading and writing, kemampuan menulis dan membaca. Next, the second dialogue. Ada dialog kedua. Hi, I have got something for you. Ayo kita baca sama-sama ya nak ya. Ini semua kita membaca. Really? What is that? Here you are. Ini dia. Saya punya sesuatu untukmu. Apa itu? Ini. Oh, thank you very much for your kindness. Oh, thank you very much for your kindness. Terima kasih untuk kebaikanmu. Thank you very much for your kindness. It was the least I could do. Hanya itu yang bisa saya lakukan. It was the least I could do. It was the least I could do. And jawabannya yang kedua, thanking. Ya. Thank you very much itu adalah ungkapan terima kasih. It was the least I could do adalah respon, ya, jawaban atau respon dari ungkapan terima kasih yang disampaikan. Jadi ada tadi kita membaca reading, setiap apa yang Mem sampaikan dalam bahasa Inggris kamu praktekkan di rumah sayang. Ingat Allah bisa karena biasa. Walaupun kita belajar dari rumah, tidak membuat anak kami ya untuk malas belajar dan tidak belajar. Karena kami Bapak Ibu guru, khususnya for English subject, itu selalu memberikan material, reading, writing, and practicing. Membaca, menulis, dan berlatih. Jadi ketika kamu tuliskan thanking, mengucapkan thanking, di memori kita tulisannya sudah seperti yang tertera di slide ini. Itu. Oke, students. I think that's all for our material. Tetap semangat, jangan lupa materi kita ditulis dan dipoto kirim ke Google Classroom. See you and bye-bye.